हेलो हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग केमती अच्छा आपण मैंने समस्ते आई होप आपण मैंने भल थे मुझे भल अच्छे वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स बर्तमान मुझे गाँव में पहुँची गली काली आसी पहुँचली गाँव में। तो गाँव को कौन पर आपको धीरे धीरे ब्लॉग रे कहबी। तो ये सकाल सकाल उठिकी मु ब्लॉग टी स्टार्ट करदेली। ये देखिए 3टा फूल आणिकी झील रखीदे आउपटे भाउज चौरा निपुचंती। आबे जेहेतु धर्म मास कार्तिक मास तो कार्तिक मसरे समस्ते टिके पूजा पाठ पर बेसी पूजा पाठ करुचंती। आउ कार्तिक मासरे जेहेतु एपटे मझिया भाउज घर सादा खाउचंती कार्तिक मास पालुचंती। तो सेति करी टिके बारी घर देखंतु पूरा सब पूरा सफा पूरा बड़ भाउज गाधेई जाइचंती कौन आनिया पई। एपटे मझिया भाउज गाधेई सारिकी चौरा सफा चौरा निपुचंती आउ पूजा करिवे बोलिकी। आ एपटे बड़ मा आसिकी गाई माननकु खाइयाकु देई दी गाई गुहाल सफा कर बड़ माँ। आउ मु एपटे ब्लॉग टी स्टार्ट कली। तो मझे भाउज लिपु था घर आउपटे मु टिके आपण मन को टिके फूल गछ भल मंद सब शेयर करुच्ची। तो एपटे देखिए तो किसी फूल भाउज तोलिकी नहीं आउ किसी फूल अच्छी। तो सेपट बारी रे बहुत सारा फूल गछ होईची। तो ये अल्प फूल गछ होईची सेपट बेसी फूल आणुचंती एटू गोटे दीटा नौचंती एमती करके फूल सब तोला हो जाइए। आउ सेपटे बड़ माँ गाई गला सफारे व्यस्त एपटे बड़ भाउज गाधे सारी आसी सी अलग कम व्यस्त एपटे भाउज तांकर निपा पोछा करिकी जेहेतु चौरा तो निपिकी सफा निपिकी तापरे पूजा करिया को पड़े गाधे सारी आसिकी निपिया को पड़े। तेणुक भाउज निपा निपी कर भाउज पूजा आरंभ करंतु। एपटे दुआर मुहर भी गेट सामने भी निपी देइचंती। तो देखिपे रास्ता घाट पूरा सफा जेहेतु कार्तिक मास भोर भोर कीर्तन मंडली आसती आसिकी रास्ता माने मुंड से मुंड पूरा गाँ जाक रास्ता रास्ता कीर्तन करती से माने बाट घाट सब पूरा सफा। एपर्यंत गेंडू फूल गछरे गेंडू फूल फुटिनी। एपटे झील उठिकी निदर उठिकी ब्रश करुची। आउपटे गछरे भी पानी देइचंती किए देइचंती कहि परिबिनी मु सोईथिली। साग बुणीचंती 2-3 प्रकार साग आउपटे किछि पनीपरिबा सिंब गछ गुडाक जेतेले मु फास्ट देखैथिली सेतेले जस्ट टिके टिके माने कळुथिला। आ एबे पूरा सिंब गछ बढ़ी गलानी। आउपटे किछि मूला साग पकईचंती एपटे छोट छोट फेणी अलगा सिंब सब 2-3 प्रकार सिंब अछि सब पकईचंती। एपटे पालंग साग पकईचंती। आउ सेपटे पोई भी देखि परते बड़ बड़ हेई गलानी केते बड़ बड़ पोई हे जाईची। आ अमृतमुंडा गछ भी बढ़ुची। रूम लाइट मिठू मिठू कथा कहनु एटा सुबुनी ना मामा मामा कहलु मामा मिठू मामा मिठू मामा मिठू 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 कथा कहनु कथा कह हां कह राधे 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 कहनु राधे 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 कह मिठू मिठू राधे 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 मिठू राधे राधे मिठू 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 देव कहीं देव 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 कहीं देवा देव को डाके देवा देव को डाकिलु देवा देवा मामा को डाकिलु मामा 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 डाके मिठू तू मिठू कौन खाइलु पिजुली खाउछु मिठू कौन खाइलु कौन खाउछु मिठू कौन खाउछु
टिके रागी गलु मिठू टिके रागी गलु टिके राग देखै देलु मिठू टिके राग देखै देलु राग टिके रागी गलु मिठू 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 कौन करचू मिठू मिठू कौन खाइलु पिजुड़ी खाइलु आ कौन खाइलु लंका खाइलु मिठू आ गोटे पछरे की आस्थिला हाथ कौन हो जाए स्टांड किंतु आनी से पूरा एमती कर नहीं घरे सोई आम डेरी उठी पापा की सोया हुआ था अभी नींद से जगाया हूँ है ना अभी नींद से उठा है अभी भी ब्रश नहीं किया है हम लोग अभी घूमने के लिए निकले हैं हम लोग थोड़ा मॉर्निंग वॉक करेंगे करके फिर क्या करेंगे क्या फूल है ये क्या फूल है जन्नी का फूल है ये जन्नी का फूल सुंदर है स्वीट सा है बहुत अच्छा लग रहा है खाके देखा था इसलिए स्वीट है वीडियो टोटल वॉइस ओवर करें टंका बड़ा बापा को आज पूरा नेता नेता फिल होची नहीं बड़ा बापा कहे मत लगुच मो नेता मत देखा समस्त ठिया मो गोटे मंत्री अन्य नेता मैंने ठिया ये बड़ा बापा सकाल सकाल जाइए पाठ शुणा तो भागवत पाठ शुणिकी आसला भोग आणिक आसुँच समस्त दौरान भोग समस्ते टिके भोग पाती सकाल आनीदेला समस्ते टिके भोग पाती ये आसी बड़ापा कम लगिगले देखिपे बड़ापार एमती हूँ कम माने टिके बसिकी रही देखो ये मूषा काटी देजी सेटा को कौन करना ब्लैक टेप मारिकी एटा को फिर कम लगे कौन से गोटे जिनस नष्ट होगा देवेनि बड़ापा एमती तो गुरुजन मैंने रही एमती हुए कौन सी जिनस माने फोपाड़िया को दियंती जो जिनस हो कम जो बाग लगेदेवे ये हूँ कथा तो एपटे झील शुआ को लेकिन खेलुची शुआपाई कौन गोटे आरेंज करुच्ची छुआ तले पारी दवापाई जेहेतु शीत पड़गलानी कौन काटिकुटिकी करपटे बड़ भाउज बसचंती बड़ भाउज एपटे बड़ माँ आउ बड़ापा सहित कथबार्ता होचंती आमर मझिया भाईंकर झीर आज हूँ खियाणी तो से माने झील साद खियाणी नहीं कि जीवे तो तेणुक से भाई भाउज दी जन मत फोन कले आसवाई झीर खियाणी जेहेतु आसवाई कहलारू मु आसिकी पहुँची गली काली तो भाउज 4-5 दिन पूर्व थरे कही मु जो मझे गाँव को आसती से कही झीर कार्तिक मास झील को साद खियाणी नहीं कि आम जीवु आ तुम आसब मु कहली हाँ आसबि एमती कहीदेली जस्ट तापर भाउज 3-4 दिन पूर्व थरे फोन करते तो जेहेतु मोर देहपा खराब मझे हो जाता मुझे गाँव को आसा चाहिए कारण कुहुड़ी पड़े देह खराब हम तो भाउज पुणी काली फिर फोन कले जे आसिलनी कौन पाई आसी पहुँचलनी कौन पाई तो तेणुक बाध्य भाउज जोर कले आसिली तो जेहेतु बड़ भाउज सबुथिरे डाकुचंती मु आसुची मझे भाउज डाकिला पर जब मु न आसबि तो भाउजंकर मन दुख हो तो मुझे भाविकी आसिली तो एपटे काली गोटे आमर पिठा अच्छी जो पिठा झील घर को जीव सेटा सूची पिठा तो सूची पिठा माने काली राति माने चाउल चूना को दलिकी अटा दला भाया करके केमती कौन करके से पिठा माने बनाती से पिठा को आज एटा हूँ से पिठा तो एपटे पिठा तैयारी कला खुड़ी आसी पहुँची गले माने बड़ भाउज आसी पहुँची गले तो से पिठा को कौन करती एपटे क्षीर नड़िया आउ चीनी सबू देकरी माने फुटेकरी तापर से पिठा को दियंती तापर से जेमती खीरी जेमती हुए से भला से पिठा हुए तो एपटे पीसी भी आसी पहुँची गले एपटे मझिया भाउज से पिठा तैयारी करचंती एपटे पीसी आउ भाउज आउ एपटे खुड़ी
ସମସ୍ତେ ଏଠି ମାନେ ରହିକିରି ଜିନିଷଟା ଯେହେତୁ ଝିଅର ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମରେ ଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ହୋସିଆରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଯେମିତି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାର ଅଛି ଭାଗ ମାପ ସେଇଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ଅଛି ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଶୁଭ କାମ ପାଇଁ ତ କ'ଣ ତେଜପତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଯେହେତୁ ଖିଆଣି ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି 5ଟା ତେଜପତ୍ର ଦିଆହେବ କି 7ଟା ଦିଆହେବ କି 3ଟା ଦିଆହେବ ଏମିତି କରିକି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ତ ଏଠି ଖୁଡ଼ି ଆଉ ପିଇସି ଯେହେତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଲୋକ ତ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଉଜ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପଚାରି ମଝିଆ ଭାଉଜ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି କିଛି କିଛି ମଝିଆ ଭାଉଜ ବି କରୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ଖୁଡ଼ି ବି ଏପଟ ସେପଟ କରି ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଠା ଦିଆ ହେଇଗଲା ପିଠା ଦିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପିଠାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷୀରି ପିଠା ଭଳିଆ ହେଇଛି ତ ଏଇ ପିଠା ବି ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଏ ପିଠା ଯାହାହେଲେ ବି ଯିବ ତ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ତ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଗାଙ୍ଗୁଲାରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗାଙ୍ଗୁଲାରେ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଗାଙ୍ଗୁଲା ସହିତ ହିଁ ଝିଅ ଘରେ ପିଠା ଯିବ ଆଉ ମିଠା ଯିବ ପିଠା ଯିବ ଆଉ 7 ପ୍ରକାର ପିଠା ବି କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ମୁଁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ତ ଏପଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ଯେତେ ରିଲେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସମସ୍ତେ ଜଣେ 2 ଜଣ କରି କରି ସକାଳ 10ଟାରୁ 11ଟା ଭିତରେ ଆସି ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ବି କିଛି କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଏପଟେ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭାଇ ହେରିକା ସବୁ ଝିଅ ଘର ଯାହା ଯାହା ଯିବ ଶାଢ଼ୀ ପଟା ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକିରି ମିଠା ପିଠା ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁ କରୁ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏପଟେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲୁ ଝିଅ ଘରକୁ ଆଉ ଏଇ ବାଲ୍ଟିରେ 2ଟା ବାଲ୍ଟିରେ 25 କିଲୋ ଆସିଛି ମିଠା 2ଟା ବାଲ୍ଟିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଲ୍ଟିରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ 2ଟା ହାଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁଚି ପିଠା ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିରେ ହେଉଛି ମିଠା 7 ପ୍ରକାର ପିଠା ବନେଇଛନ୍ତି ସେ ପିଠା ଯାଉଛି ଏମିତି କରି 4ଟା ଜାଗା ଯାଉଛି ତ ଯେହେତୁ ଘର ପାଖ 5 ମିନିଟର ବାଟର ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗାଡ଼ି କଲେନି ଯେହେତୁ ଘର ପାଖ ତେଣୁକରି ଟଲିରେ ହିଁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି କେହି ଆଉ ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଉଛୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ମାନେ ଆମ ସାହି ଆଉ ସେପଟ ସାହି ଏମିତି ମଝିଆ ମଝି ଆଉ କ'ଣ 5 ମିନିଟ୍ ତ ଜଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଯିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲିକା ହିଁ ଯାଉଛୁ ପୁରା ପାଖ ଆଉ ଟଲିରେ ହିଁ ମାନେ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି କଲେନି ତ ଗାଁରେ ବି ଏମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି କିଛି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆମର ରିଲେଟିଭ୍ ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏମିତି ଯାଆନ୍ତି ଝିଅ ଘରେ ଖିଆଣି ସାଦ ଖିଆଣି ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି କରିକି ସମସ୍ତେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲୁ 10-15 ଜଣ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଟରୁ ବି ସମସ୍ତେ ଆଡ଼୍ ହେଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ସେମିତି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆସିଲେ ଆମେ ବାଟରୁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ତ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଏମିତି ଆଡ଼୍ ହେଇକା ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଘରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ବାଟରେ ବି ଆମେ କିଛି କିଛି ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାଉଜ ହଉ ମାଇଁ ହଉ ଦିଦି ହଉ ଯିଏ ଯାହା ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିକା ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ହେଇକିରି ଝିଅ ଘରକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତାପରେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଝିଅ ଘରୁ ଆମକୁ ପାଛୋଟିକି ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଡ଼ୁରେ ପାଣି ନେଇକିରି ବିଞ୍ଛଣାରେ ଏମିତି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି ଆମକୁ ପାଛୋଟିକି ନେବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହି ଆସିଛି ତାପରେ ବାରି ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ମାନେ ଆମଠାରୁ ଏଜ୍ ଅଧିକା ଲାଗୁଛି ତ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ ବୟସ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଧୋଇ ପକେଇଛୁ ଗୋଡ଼ ତ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆମର ଥଣ୍ଡା ଆରେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଥଣ୍ଡା ପିଇ ସାରିକି ମାନେ ଯେଉଁ ଖିଆଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ସାଦ ତ ଏଠି 3 ଜଣ ବସିବେ ଗୋଟେ ଝିଅ ମାନେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଝିଅ ପଟବାଲା ଜଣେ ପୁଅ ପଟବାଲା ବସିବେ ମାନେ 2 ଜଣ ମାନେ 2 ଆଡ଼ 2 ଜଣ ବସିବେ ତ ଏଠି ଝିଅର ନଣନ୍ଦ ବସିଥିବେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଝିଅର ଭାଇ ହେବେ ତ ଏମିତି କରିକି ଝିଅର ଖିଆଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଯେହେତୁ ଝିଅର ଶାଶୁଘର ବୋଲି କଥା ତ ଆମେ ଏଠି ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବୁନି ଯେହେତୁ ମୋ ଝିଅର ପିଇସି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମେ ଝିଅ ଘର ପାଖରୁ ଯାଇଛୁ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ ଖାଲି ନେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ଭାବେ କି କ'ଣ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ ନେଇଛି ତ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ବସିବେ ତାଙ୍କୁ 7 ପ୍ରକାର ପିଠା ଦିଆଯିବ 7 ପ୍ରକାର ମିଠା ଦିଆଯିବ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଠା ବନା ହେଇକିରି ଯେଉଁ ସୁଚି ପିଠା ଆସିଛି ସେ ପିଠା ବି ଦିଆହେଇଛି କ୍ଷୀରି ଦିଆହେବ ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଶେଇକି ଦିଆହେବ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିବେ ସେତେବେଳେ ଝିଅ ପିଠିରେ 4 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ଦିଆହେବ ଆଉ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାଉଜ ଘରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ 4 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ତା ପିଠି ଉପରେ ରଖାହେଇଛି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ଜଣାଇବେ ତ ରହିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବାଏ ବାଏ।